Okay, so mopay nga gabi mga kabugtuan na hinaot kita nga ang Dios pirmi ada aton ang maaram kita nga waray hiya diri hiya nasa sablay hiton paghatag aton nga aton kinahanglanon. Labi na gol din ang gabi ang aton preparasyon ang aton rani Sabado. Dapat pagpasalamat nga nagkaurusa daw kita higayon labi na gol han aton mga bisita nila ang gabi. Okay? Di ka nga aton amayan simbahan, Pastor Mergal, adila naton sa nga bisita ni Dr. Montaño, upod ang aton duha nga Pastor Ben, Pastor Rizos, and Pastor Igloso. So mo pa yung gabi na tanan, mga kabugtuan, mga membro, hindi na ang aton pag-worship. So, titigan ko ang paghatag ng aton mga partisipante. Although mga kabugtuan, wala kita pakapag-print ng program, but I guess you can still have this one. Kay maaram ako nga pirmi kita andam. Okay? Aton opening song, yun ang gabi, aton pababatian ng pagdumara ng Sister Yan Fenwick. Tikan niya sa Australia. Ngan ini aton pag-abrihan sa kapag-ampo, ato programa, ihatag, hala dato ni Brother Yulo. Sa aton mabtikon na elder at iglesia sa Salcedo. Ngayon mga kabugtuan, are very fortunate tonight na makakaupod nato na sa kapamilya na minagod ani harigi han pamilya ang maghatag aton han mensahe. At magayman matag naman haton mensahe na awit or iba kundi ang iya mga anak. Hopefully ada dahira hiran mahatag a special number before mag-speak ni Dr. Montaño. And pagkatapos nila mga kabugtuan, na pinaka-importante natong topiko yan ang gabi, magkakamay-ada nato ni Pakiana, magkakamay-ada nato ni Insight, yan para ma-liwanagan ito atong mga Pakiana, ila binagod, yan na presented atong mga tatahil atong iglesia. Yan pagkatapos ini, ihatag tangahaw kan Sister Yen ang panahon para closing song. And then ini aton sisirat aton worship at programa pinaagihan pag-ampo nga igahatag ni Brother Bernard. So ang Ginoo panalangin na aton na makabugtuan nga aton isentro aton mga hunahuna ang pagtikang han aton worship. But before that, let me read to you a passage from the book of Psalm chapter 28, verse 1. Akong babasahon ang King James Version. As in the day, and to thee will I cry, O Lord, my rock. Be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them, go down into the pit. Hatag nato ang panahon kan Sister Yen han aton opening song. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang Blessed Assurance, Jesus is Mine. Okay po, allow me to share screen para makita niyo po. Jesus is Lord.
Amay namon nga Dios, sada ikaw, hakaytasan, ang imong trono langit. Ginoo mo pasalamaton gud kami kaupay mo.Od kay mga aw kami gin padangat hini nga adlaw nga iparahuway. Haloy amay hanamon mga kabutlaw, mga kapagalan, mga buruhaton nga ginhimo suludan usa ka semana. Ikaw inada naggiyahan amon mga kinabuhi. Hinungdan nga nakadangat kami ini nga oras, yan nga kagabi. Hinaut o Dios nga padayon mo kami nga giyahan. Samtang kami amay hani nagkatirok virtual fellowship and prayer meeting. Pinagi teknolohiya o Dios. Gintititirok mo kami nga imo mga anak base nga kami in magioro arangbit magkarukatingog hit mga mag-upay nga mahidungdanon nga mga istoryahon para mapauswag iton amon espirituhanon nga kinabuhi nga ang mga ini o Dios magingiya hiton amon panadlaw-adlaw nga paggios dinhi tuna samtang naguhulat kami imo ikaduha nga pagkan. Hinaut to Dios. Nga hini nga amon pag-estudyo, hini nga amon pag-aram. Bendisyonan mo hi Pastor Montaño. Nga niyag papakigangbit hamon yan nga namon pagsasaruan. An mga ini sadang makapabakod, makapabaskog, hito namon pagtuo ngan pag-alagad haymo. Bendisyon ni kami nga hani yana matanan. Pasaylo kami tamon mga sala, hapulong, habuhat nga nauna-una. Kay ni amon ginaampo, pinagit gamog ngaran ni Ginoong Hesukristo nga amon Ginoongan manluluwas. Amen. Amen. So mga kabugtuan, before naton anay mabatian hi Dr. Montaño tugot ti anak may ako hin pagpakilala ibang adiri mga kilala iya mga kabugtuan. Hi Dr. Victor Montaño usa namon niya professor di abon di theology, School of Theology. Nga sumalahan iya
history, nagkamayada niya ang higayon nga makapag-serbi ditohan mga simbahan na Leyte. Salit may ada gud niya hini background nagihan mga puplunganon ng waray-waray. Although nga siring pa niya dili na gud diri sila kapagwaray, pero nasayda ko nga haranil kita iya kasing-kasing. Kay maaram kita nga diapi ka sa kinabuhi taga Samar, Ma'am Selpa nga nag-ukoy ha part sa Katbalugan. So iya na nga mga panahon makabugtuan, iya amon isa sa mga professor sa theology, school of theology, but before hiyan amon dean, formerly dean of the School of Theology. So without further ado, ato ni hatag ang panahon. But before nato mabatian, Dr. Victor Montaño ihatagan naton ang panahon para special number iya mga bata. Ma'am Selpa, ready na hira? Okay, ada na. Okay na. Okay na? Okay na, ma'am. Okay na, Ming. What gift have I, dear Lord, to give thee? What shall I set before thy throne? Thou art the giver of every treasure. I can but offer thee thine own. Take thou my song, and I will praise thee. Teach me to sing for thy glory. Let every echo of thy glory. Take thou my song is thine. Take thou my heart, oh how I love thee, for thou art just, thou art kind. Let my devotion bear witness of thee. Take thou my heart is thine. Take thou my song, for thou hast bought me with countless tears, with love divine. My death is purchased by thy tender mercy. Take thou my soul is thine. That I am, I freely offer, beholding all thee that is mine. I place my heart, my song, my soul upon the altar. Oh Savior, take my all is thine. Oh Savior, take my all is thine. Amen. Amen. Thank you very much. Amen. Amen.
Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi. Mayong gabi sa aton nga mga kasangkayan. Mayong gabi. Mapay nga gabi, Pastor. Sakadako nga pribileyo nga makaupod ko kamo. Yan na nga gabi. Ina-check pa ang kwan, no? Happy Sabbath sa mga kaigsuunan. Happy Sabbath. Okay. Okay. Daghang salamat sa akong duha ka mga dalaginding. Doc Mergal, mo to si Sierra o si Silumi, mga kuan na, mga dalaga na. Okay lang, bation lang ang akong kuan sa inyo diha. Okay lang, Doc. Okay lang, Doc. Opo, Go ahead, go opo. ahead. Loud and clear, 5x5. Thank you very much. Okay. I was invited, gimbitaran ako ni kuan ni Jason nga maging speaker ninyo yan nga gabi, and dako nga pribileyo nga makaupod kamo. By the way, ang iban sa pinaka kilala kay sa ko, I think it was 1992 nga human sa akong graduation. I was assigned in Carigara, Leyte. During that time, ang atong presidente si Pastor Gulfan. And I work in the district. There is a northeastern Leyte. Mao ni ang district ni adto ni Dr. Mergal. I worked there for 4 years. It so happen nga nagpadayon ko sa akong pag-eskwela. And then finally, wa na ko nakabalik sa distrito. And I landed here sa Central Philippine Adventist College until now. Ako lang gisunod ang tapak sang ako nga great rabbi, Doc Mergal. And now I am here with you to study the Word of God. So sa pag-sugod, I would like to request everybody to bow our heads for prayer. Let us pray. Father in heaven, we give you the glory, honor, and praise for this wonderful privilege to study your word, especially on this day, the Sabbath day. Speak to our hearts, Lord. We are willing to listen, and may the presence of the Holy Spirit be in our midst tonight. In Jesus' name I pray. Amen. Ngayong gabi and good morning sa atong mga kaigsuunan. There is a kapikas na bahin sa nining kalibutan. I was tasked by Jason to give you some of my insights regarding 144,000 and great multitude. I think nakadungog mo sa kuha? Batian nyo? Okay lang, Doc. Go ahead. Okay lang. Ang ako Klaro, Doc. Klaro. Okay. Ang ako Loud and clear. Ang ako nga slides, okay lang? Okay. Okay, very good. Okay lang ang slide. First time pa lang ko sugod niya ning Clear. butang. Okay, thank you very much. So, gitagaan ko ubahin ni Jason, and this one is to expound a little bit about 144,000 and great multitude. Who are the 144,000? Kani siyang topiko highly
discussed issue, debatable tungod manggod sa ang Book of Revelation is highly symbolic or figurative. Wa nagpasabot nga symbolic or figurative, wa nagpasabot nga the book is more on imagination. Nagpasabot ni siya nga the Book of Revelation is pictographic in its presentation, because pictures is better when it comes to presenting the message. So morning aspects ng Book of Revelation. That's why kung pictures gani, especially 144,000, daghang kaayong mga idea, because pictures is somewhat fluid siya in nature. Like for example, lion in the Bible, sometimes many interpreted it as Jesus Christ, pero pwede man nato ma-interpretar siya nga Babylon, or pwede man nato nga himuon nga kaning representation sa lion is no other than Satan. So when we study the Book of Revelation, na ay gamay nga caution or an advice that we need to identify the meaning of the symbol. And the best way to identify the meaning of the symbol in the Book of Revelation is the Bible itself. The Bible is the sole interpreter. So kung ang Biblia mao ang interpreter, we are dealing now with the interpretation of the Bible. Pero kung ang Biblia gani diri kayo clear sa meaning sa symbols, kung dili siya clear, we are not going to interpretation, but we are more on the application of the meaning of the symbols. So in this case, ang 144,000 tungod manggod kay wa siya kayo klaro kayo sa Biblia kung kinsa ni siya, bisan pa si Ellen G. White wa nagisgot kung kinsa kini siya. We should not be dogmatic in the presentation. We need our presentation here is in the realm of application, okay, not interpretation. Now daghang title ang Book of daghang title ang Book of Revelation, Book of 144,000. Okay, many scholars say that it's sealed believers for life and righteousness. Others would say, well, the theme of the Book of Revelation is it's about the theme of the song, or the theme of liturgy, worship. Ang uban nagasulti nga it's on the theme of redemption. Okay? Ang uban sab nga it is sealing. Others would say, well, it's more on ang tema missiological, witnessing. Okay? It's more on missiology. Ang uban na sab ang ilang tema when they present the Revelation is more on militaristic concept. So nagkalain-lain nga tema, nagpasabot nga nagkalain-lain nga aspeto sa pagtuon sa Revelation, labi na ang 44,000, really a debated issue, and even until now very disputable kanisya na ipagbinaysay, paglantugi, daghang debate about the meaning of the symbols 144,000 in the Book of Revelation. I will give you some various example position na uban nga nagsulti nga kaning 144,000 are the saints representing Jewish convert. Gikan kini kang Kenneth Gentry nga usa ka post-millennial scholar. John T. Hines nagasulti, well, kaning 144,000 refers to the physical nation of Israel. According to J.W. Roberts, mao kani siya ang spiritual Israel or the church. So you see, lain-lain na ang ilang interpretation. Charles Spurgeon would say, well, it's the great multitude are the Gentiles. So it's assumed
the position of Charles Spurgeon is that 144,000 are the Jews. Naasay literal theory of this, nga kaning 144,000 literally, according the literal interpretation, using the literal interpretation, nagasulti sila na these are the sealed Jews protected from the wrath of the Antichrist during tribulation period. This group of people will evangelize the world. So very literal ang ilang application sa 144,000. Methodist like Adam Clark nagasulti nga kaning 144,000 mo kini mga Hudiyo converted to Christianity. Nasa symbolic theory nga nagasulti, well, it is a symbol of completeness according to James Kaufman. There are also ways of interpreting the identity of 144,000 based on the schools of interpretation. Una mao kaning preterist view. Nagasulti kaning preterist view nga kaning 144,000 are the Jews escaped from Jerusalem before its fall in 70 AD. Pag magsulti ganit ang preterist, mao kani ang school of interpretation nga ang symbols, ang prophecy sa Book of Revelation applied to past events. So para sa ila, kaning 144,000 natuman na kani siya, nahumana mao kaning mga Hudiyo nga naka-eskapo diya sa Jerusalem before the fall in 70 AD. So ang uban preterists would say, well, these are the Jewish virgins. Ang historicist viewpoint na sab nagasulti nga this is a symbolic number referring to the church. A subset of historicist view mao kaning Jehovah's Witness nagasulti nga kaning 144,000 are the people of God who will reign with Christ in heaven. Furthermore, nagaklaim sila nga kani siya mga tao dito sa langit o kani 144,000 according to Jehovah's Witnesses are called to be the heavenly hope. Okay? Kato namang dili, well, these are what? These are the earthly hope. So nagpasabot nga ang great multitude na sila sa kalibutan lang, okay, paradise on earth ruled by Christ, and 144,000, while the 144,000 are in heaven ruling together with Christ. So this is the amo ni ang doktrina sa Watchtower. I am looking for the doctrine of Iglesia ni Cristo about 144,000, pero ito wala ko yung nakita. It seems that they are silent when it comes to this view. Well, ang idealist na sab nagasulti sila nga they are a symbol of God's chosen people, either past or future, while futurist view understand the book the 144,000 as literal Jews, okay, who are selected before Jesus return. So kaning mga Hudiyo mao kani sila ang magtapos sa buluhaton sa Diyos diri sa kalibutan prior to the second coming of our Lord Jesus Christ. Well, 144,000 is also connected in the interpretation of the doctrine of the rapture. For those who believe in rapture, nagatuo sila nga kaning 144,000 are ethnic Jews nga ma-converter. Okay? So the interpretation is very literal. So you see, you notice nga nagkalain-lain nga religious persuasion, like nagkalain-lain nga paggamit sa ilang method of interpretation, lahi sab ang ilang interpretation about the book of Revelation. If we study the Bible about 144,000, makita nato nga duha ka dalagko nga passages nga mentionar niini. Kaning makita nato sa Revelation 7:1 to 17, the 144,000 and the great multitude. Okay? Ang ikaduha kaning sa Revelation 14 verses 1 to 5, 144,000 the redeemed people. So ngano man ang pangutan dili, ngano man na ay adunay duha ka accounts or duha ka pagpresentar ani, nganong dili man wa man sila gi isa. Now the question is, another question, are they the same group
unsa ang kalainan between sa 144,000 sa Revelation 7, 1 to 17 o Revelation 14, 1 to 5. So mauning nga mga question nag-abot sa atong hunahuna when we read the major passages in the book of Revelation. In order to understand the book of 144,000, well, we need also to consider the structure. Ilabi na ang structure diri sa chapter 7. Let us remember na ang 144,000 naa siya sa ginatawag nga interlude. Okay? Naa siya sa ginatawag nga interlude. Kung atong tan-awon sa screen nato diri, na diha ang first, second, third, fourth, fifth seal. And after that, naa diha ang interlude or gap or break. And then after that, again present ang 144,000 and the great multitude. And then after the presentation of the 144,000, nisunod gilayon ang seventh seal. So mauni ang structure sa pagtan-aw nato sa Revelation 7. So in between 6 seal and 7 seal, diha nisulod ang historya sa 144,000. There is a reason to this. Later on we will take. Let us remember na there is a 6th seal. Okay? In the 6th seal, we see the unleashing of the series of phenomena. Okay? The upheaval of earth, heaven's upheaval. Okay? Heaven and earth upheaval. And then after this, may anaay reaction sa mga tao diya sa kalibutan. O unya, there is the cry of the people. Kung atong basahon ang Revelation chapter 6:15, makita naton ang mga katawhan, it pictures a graphic terror. Okay, they were in despair when they see all the events happening both in here on earth and in heaven. And after this, pag-abot sa Revelation 6:17, there is a question. Okay, may dako nga pangutana. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? This is the question, or the theological question of the people experiencing the events of the sixth seal. So kani nga pangutana kinahanglan matubag ni siya, o mauna nga pangutana gintubag na pinaagi sa interlude. Dapat unta kung makita naton ang structure, after sa 6th seal, musulod unta ang 7th seal. Apang wala ini siya gisundan dayon sa description about the 7th seal, because there is a question in chapter 6 verse 17. O kaning question sa katapusan nga bahin sa chapter 6 verse 17, ang chapter 7 talking about 144,000 and great multitude is the answer. Muni ang nagtubag, gitubag sa dako nga pakayana. Mao ni diri ang Revelation 8:1, makita nato nga diha na nagsugod ang 7th seal. So this kind of interludes, kaning break point sa Revelation, common kani siya nga gakadabo, it is a recurring theme in the book of Revelation. So that's the structure ni siya diri sa Revelation 7. Now let's go to the second major passage, which is in Revelation chapter 14 verses 1 to 5. Let us remember nga kaning naa diri sa Revelation 14, it's included in the second major portion sa book of Revelation. Sa diin kanisya na sandwich kanisya between chapter 12, chapter 13, ug unya nisunod ang 144,000 nga naa diri sa chapter 14, and then later on in chapter 15 naa na diha ang 7 last plagues. Kung atong basahon ang Revelation chapter 12 until 13, naay dako nga panghitabo nga natabo diri sa kaning dako nga this two big chapters.
there is a chapter 12. Let us remember that there is a great controversy theme here. Okay? Great controversy theme. Nasa diin, atong makita ang istorya diya sa chapter 12 na ay gintawo diha unya human ini there is the expulsion of Satan from heaven, and then after which the story goes down until the end niya ang dragon nasuko sa babae ug the dragon persecuted the woman and the remnant of her seed. Pagkahuman ini nisunod ang chapter 13. Kaya ang chapter 13 mauni ang motubag sa pangutana kung unsang paagi ang dragon nga nadiya sa chapter 12 verse 17 mo persecute sa babae ug sa iyahang we call the remnant of her seed. Ug ang tubag niya na ang dragon mugamit sa duha ka dagko nga mga mananap nga naa diri sa 13. Makita nato 13 1 to 18. After which using these two beasts in Revelation 13, ato makitaan nga nisunod gilayon ang Revelation 14 diri. So Revelation 14 makita nato nga samtang ang dagko duha ka mga dagko nga mga beast mo naga-persecute sa mga katawhan sa Dios, ang dako nga pakiana diri unsa man ang ginahimo sa mga katawhan sa Dios gani sa Revelation 14 gipakita diha nga ang mga katawhan sa Dios samtang sila gina-persecute sa duha ka mga dalagko nga mga sapat or mananap, they are also preaching the gospel. And in Revelation chapter 14, it presented first the redeemed people of God, the three angels' message, and also the faithful remnant. Pagkahuman nini ang is the two great harvest of the earth. Now, I tried to look for the differences between chapter 7 and chapter 14. I found out that in chapter 7, ang 144,000 relates to the church militant because they are ang vision na adri sila sa yuta, okay? And then in chapter 14, it relates to the church triumphant because the vision relates to heaven. And I discover also that chapter 7, there is an answer, chapter or Revelation or 144,000 answer the question of who will stand. Okay? While in chapter 14, 144,000 answer the question, what will be their work? So another point that I discovered there is that in chapter 7, the focus of 144,000 is on its numbering with few characteristics. While chapter 14, ang focus niini is more on their characteristic. These two chapters are not contradictory, but they are complementary with different contexts. Now, how about the number of 144,000? Okay, the number 144,000, it can be taken by multiplying 12 times 12, that is the Old Testament tribes. It multiplies New Testament apostles equals 144 times 1,000. Why 1,000? Because 1,000 denote a tribal division or a military unit. Ang Israel gi-divide kani sa tribal division or a military unit. When it comes to military unit, it's composed of 1,000 soldiers. Israel as a nation was administratively organized into tribal units in times of war. However, its army was organized
into military units of 1,000, which is sub-units. So 1,000 was a basic military unit in Israel. So diya nakuha sa figure nga 1,000. Okay? Next, he sealed 144,000. Okay, 144,000 is made up of 144 military units. Okay, 12 from tribe, signifying totality of Israel with her 12 tribes. So what we could see here is that the mere fact nga gikuha kani nga number is that John is using a battle imagery portraying church in its aspect of earthly struggle. Okay, of earthly struggle. That is in Revelation chapter 7. So muna nga nigamit siya og mauni nga number. The church militant, since 144,000 are about to pass through the great tribulation. So 144,000 now stands for the totality of God's people, end time people. So who are the 144,000 in the Bible? And is this number symbolic or literal? We have samples of the literal interpretation. And when it is literal interpretation, it refers to kaning mga ethnic Jews. Examples of these are kaning mga futurists, okay? Mga Jehovah's Witnesses, kaning mga grupo sa tribulationists, kaning mga grupo nga nagatuo og rapture, ang evangelicals nga naa siya sa ranks ang dispensationalists, and other Baptists who are also dispensationalists. So, meaning interpretation, they interpreted it really literal nga sa matag tribo na ay kuhaon nga 12,000. Okay? Nasay usa nga gihimo nila nga symbolic apang pag-abot sa summary gihimo nila og literal. Murag dili ko makatuoan ni kay nakita na ko nga walay ay inconsistency sa ilang interpretation. Let's try to here is a graph na ay graph diri nga kinahanglan i-compare nato ang Revelation 7, ang occurrences sa 12 tribes nga makita nato diri sa Revelation 7 o kani makita nato sa Genesis 49, sa Numbers 15, 1:15, 5 to 15, and Ezekiel chapter 48. When we try to make a comparative study, okay, what we could see here is that in the Old Testament, ang una nga ginapresentar ni, among the list, ang una gyud nga gipresentar is the tribe of Reuben. Okay, in Numbers, Reuben. However, there is a shift. There is a Ezekiel, which is Dan. But in Revelation, lahi ang sa iya, ang iya, giuna niya si Judah. Judah comes first. And Judah is never listed first in the tribal listing. Okay, so if we try to take this as literal, maka-notice kita ani, nganong giuna man si Judah? Where in fact, kung literal yun na siya, kinahanglan, unahon nato si Reuben. Okay? Because this is the tribal listing we could see in the Old Testament. And if we try also to compare, to make a comparative study, we could see there nga naay duha ka mga tribo nga wala na appeal sa lista diri sa Revelation 7. And these are the tribes of Dan and Ephraim. They are omitted. Okay? Kag atong makit-an sab nga ang tribo na sab ni Joseph and Levi, okay, are included in Revelation 7, in which there is a Old Testament listing wala. So we have a problem here. If we try to make a literal application of 144,000 when we make a comparative study. Aside from that, okay,
if a consistent literal scheme of interpretation pursued, here is the situation that would obtain. Only men will be in heaven. Okay? Kay tribo lang man na sa mga lalaki. Kung literal man gyud, kung saan na lang ang mga babae. Okay? And then what happened next is that if we try to make it really literal, only unmarried men who are virgins will gain heaven. Kung saan na lang si Abraham, si Moses, si Pedro, and the host of other biblical worthies who are men. So this is the problem posed when we have the literal reading of 144,000. Now, another concern is that if the tribes of Revelation 7 are to be literally pressed, not a person from either Ephraim or Dan will not enter heaven. And we have here the, mga list sa mga tao nga naadya kang Ephraim or Dan, like Joshua. So dili to siya makasulod sa ginarian sa langit if we take this as literal. So it seems that, if we study the context, it shows that the 144,000 must be taken symbolical than literal. Okay? So the number 144,000 is not numerical limitation. If we try to apply a literal interpretation, mura ginalimit na nato ang mga tao nga makaadto lang sa langit. That is not our point there as Seventh-day Adventists, but 144,000, we are referring not to a numerical limitation, but in its final perfection. They are God-sealed people during the end time. And they are the end time saints. They are representative of God's faithful people through the centuries. So the stress there is in their final perfection. They are the faithful people of God, the sealed people of God. They stand at the threshold of great tribulation that is about to come. Yet, they are victorious and triumphant. Mauni ay pasabot if we stand in the symbolic reading of 144,000. Now, in our study, we noticed that the list of 12 tribes in Revelation is not a literal list. Okay? In our study, the proof of the point is that Judah is listed first instead of Reuben. In our previous study, we take notice there nakita nato nga si Joseph replaces Ephraim and the tribe of Dan is missing. Mauni ang mga problema if we have the literal reading. So it should, tungod nini, we call for another reading, and that is symbolic. Another aspect why we need to take note of the symbolic reading of the book of Revelation is that in Revelation 1:1, the whole book was signified. Okay, the word signified in Greek is esemanen, which is to make known, to made known, and making known in a symbolic language. So the best way to approach the passages, the text in the book of Revelation, is to treat everything as symbol unless it is obvious that literal meaning is intended. So it means that if we side to the symbolic reading of 144,000, we are in line. We are in line with the whole purpose of the giving of the book of Revelation, to make known in a symbolic language. Another aspect why we have to take a symbolic reading is that interpreting the tribes as literal descendants of Jacob contradicts to the fact that at least 10 of those tribes are essentially lost to history. And some Jews today still trace their lineage back to Judah, Benjamin, or Levi, not the rest.
So mao ni ang mga Hudiyo, wa na sila gapangita ron sa uban pa nga tribo kay klaro namang gyud nga kaning napulo ka mga tribo nangawala namang gyud sila. So ang kadaghanan nga mga Hudiyo, they are tracing now their lineage back to Judah, Benjamin, or the tribe of Levi. Aside from that, we have a Sabbath school lesson that tells us a symbolic reading about 144,000. It says there that Revelation 7 are obviously not literal, okay? Because the 12 tribes of Israel, encompassing both the northern and southern kingdom, are not in existence today. And Sabbath school lesson suggests that 144,000 is not a literal ethnic Jews. A symbolic reading of numbers should be considered. And when we say symbolic, they represent the entire people of God, the redeemed. Now the question here, are the 144,000 and the great multitude two different groups or two ways of describing the same end-time people of God? Naadri ang debate sa mga Adventista. Mao diri. Kani bang 144,000 mao ba ni ang great multitude? Okay? Mao ba ni siya? Okay? Or lahi kani siya? Some believe that the two groups are different. So sa mga Adventista nga nagatuo na ay Adventist nga nagatuo nga lahi ang 144,000, lahi sab ang great multitude. Na asay nagatuo sa mga Adventist nga usa lang sila. So naay debate diri sa Adventist ug mao ni ang nature sa atong debate sa sulod sa iglesia. Ang argumento nga kanisa pareho lang nga grupo, same group. Okay? Kaning argumento sa ginatawag nga the argument of literary pattern in the book of Revelation. The term used for the end time people are often interchangeable in Revelation. John never sees the 144,000 in chapter 7. He hears the number, okay? That is in Revelation 7:4. But after these things, he looks and he sees the group that no one can number. That is a great multitude. That is in 7:9. So na literary pattern diri sa book of Revelation nga katong nadunggan niya ang number 144,000, but when he looked, he sees the great multitude. So tungod niining pattern na ay kadaghanan sa mga Adventist nito nga well they are the same group. Kani nga pattern is this is not unusual kundi murag common kani sa book of Revelation. Like for example, nakita ni Juan ang leon sa tribo ni Juda na adira sa Revelation chapter 5 verse 5. But when he looked, ang nakita niya o nadunggan niya si Ginoong Hesus isip usa ka leon sa tribo ni Juda. But when he looked, he sees the lamb slain. So mao kani nga literary pattern, mao ni ang ebidensya sa mga grupo sa mga Adventista nga nagatuo nga they are of the same group. So we have the example of this literary pattern. So highly defensible kining position kay may makita man kita nga ebidensya diri mismo sa book of Revelation. Apang nasa grupo sa Adventista nga nagatuo nga kaning 144,000 lahi kaysa great multitude. Kaning mga 144,000 represent God's end time people. Kaning mga makatawhan mao kaning mga tao during the time nga makit-an nga mga buhi kani sila nga makatawhan sa Dios. O kaning great multitude, they represent God's people all throughout the ages. Okay? They represent people throughout all the
ages. Katong mga linuwas all throughout the ages, maot kaning great multitude. Apang kaning 144,000, mao kani sila, they are the living saints. They are the people during the they are the end time people nga makita nga buhi sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Well, there is always a debate about this. Bisan asa kita, my words of advice, with this is that kaning debate, padayon kani siya nga debate, okay? Open ang ato ang church diri, madipinsahan kani siya, dili lang ta dogmatic, because as what I have said before, nga ang Biblia, ang Revelation, wa gyud ni identify kung kinsa kaning 144,000. So kung wa ni siya ni identify, napasabot nga wa gi-interpretar sa Biblia, o kung wa kini siya gi-interpretar sa Biblia, ang ato nga mga theology, ang ato nga interpretasyon niini, it's more on the application. And where in fact we have the writings of Ellen G. White nga nagasulti nga we should avoid discussing 144,000 kung kinsa gyud ang kaning 144,000, ilabi na sa pag-discuss nato adunay dagko nga problema nga kung kisa ang atong relasyon sa matag usa maapektuhan tungod lang sa atong posisyon. Kay nganuman ang uban nga mga miyembro sa iglesia nagasulti nga mao kani ang akong posisyon o ang posisyon sa usa sayop na, o katong sa musulti sab nga ila sakto o ang uban sayop, where in fact makita nato nga open ta kung unsa gyud kaning 144,000, because it is on the matters of application lang ang atong diskusyon ani sa 144,000. I think naapay padayunon ta ako, naapa ko slightly apang medyo gabi na mga kaigsuunan, padayunon na nato ugma kung unsa ba, kay ako na lang tapuson kani ugma, and we will stop our presentation here. May the Lord will bless us tonight. Okay. Thank you, Doc. Thank you. Thank you kay Pastor. Mopay at least ni ada namon buti ay nga suga, no? We have a little shade of light. At least we can now start to defend this particular doctrine. So mga kabugtuan, maupay na ang aton pagkaon, kumbaga pagkaon, ang aton putahe mga kabugtuan. Kinahanglan gud naton ini makuanan good, maintindihan. Although nga medyo bitin pa kita, pero makabutuhan, may ada pa manggod natin time. No? Ayaw na kita kabaraka because we still have more time than this. And I guess, dahil aton makakapag-siring o makakapag-ambit hinagi nga topic. Okay? So, this time, aton ni hatag siguro kung Pastor Mergal. Doc Mergal, I guess you can have a little bit shade of light. Kumbaga atong pag-istorya pagkabinikin ni Rigod hini nga kung anot aton ni babaton bain mabuting punto nga pakalasan kita na diri kita dayon nakakabaton, no, kay mapakli pa man kita ito nat Biblia. So ano galiton madagmit na nga explikasyon kumbaga aton circle as especially aton sa the church nabot yung panahon. Pastor Mergal. Okay nga gabi. Bye. First of all, akong pasalamatan ni Dr. Montaño for the very comprehensive presentation this evening. The presentation is balanced, presenting the different sides of
the issue, and then it ended in the presentation sa view sa Adventist. Of course, sumala sa siring ni Pastor Montanyo na in the church there is an ongoing debate as to the distinction between the 144,000 and the great multitude. Whether they are one or they are separate. Pero ang ato sa ako naging siring kanina naga, majority sa atong mga scholars, they are with the understanding that the 144,000 and the great multitude are the same, but they are described in a different way. The 144,000, of course, refers to the last day people. Kaya kung kitaon natin ang context ng Revelation 6, kita natin nga John was dealing about the last day events. Yung mga cataclysmics niya, mga natural upheavals, and then immediately there was a question, who shall be able to stand? So, immediately nag-abot ang chapter 7, gitawag na parenthetical chapter. Kaya may questions mula ni Pastor Montanyo. So, that's how we understand na Revelation 7 talks about the 144,000 in heaven. And in Revelation 14, of course, kita natin din that the 144 triumphant kay iya nakig-upod with the Lamb standing in Mount Zion. So, di dala kita hini nga ano ka pa ini nga understanding, and of course kanina aga ako nagisiring na this was also an issue during the time of Ellen G. White, and then si Elder Butler kadto kan Mrs. Ellen G. White nagpatiana kung may tungod din ng issue, pero Mrs. White clearly stated na diri na gud naton ini ukit-ukiton tungod kay this does not concern sa atong salvation, but rather let us endeavor to be in the kingdom of heaven or to belong to this group. So amo na akong masiring as presented, adala kita dida. Okay. Salamat, Dr. Mergal. Tika upay ni maram ako nga itato mga kabugtuan niya na hani may adat tagod mga tagurong tila nga pakiana. No? Ayaw tila pag dakot at pakiana, tagurong tila. Kaya we know we have still a second part 2 sa series Doc Montanyo. So mga kabugtuan, abrin na aton panahon nila. Pagpakiana kita. Ato na ini na natungo din pagpakiana. Brother Yulo? Brother Yulo, timo audio? Timo audio, waray na mababati Timo, Brother Yulo. Sige pa, waray pa na mabati Mike, Brother Yulo. May problema din modyo. May problema din modyo. Kung may headset, pwede headset ka na Para yung ihap. Try mo, Brother Yulo. Wala Waray. I-unmute nga ho. Liwat ka kanina, may daw man sa kanina. Oo, I-unmute ulit.
Unmute nga natin mo, Mike. Paki-unmute, Brother Yolo. Wala. No sound. Sige. Datagan talanay kin tayo mag-chat lanay. Chat mo lahat ipagkana. Oh, sige. Mapagkana ko yun. Edward Montaño. Brother Glenn. Brother Glenn. Okay. Before we go there, Yes. we just want to welcome to our fellowship si Brother Renato Romero and Brother Junel Panganiban. Welcome po to our fellowship. Okay. Damo salamat mo pa yung gabi. Happy Sabbath. So, Okay, go ahead, Brother Glenn. Sabbath. Thank you. Thank you. Okay, so ita akong pagyana. Kung mag-abot ng panahon, dito sa chapter 14, sinisirin dito the triumph of the 144,000 over the beast, its image and mark. Pwede naman natin makonsider nga hikita na ini, Seventh-day Adventist, triumph over the beast. Although nga, kasi determine naman natin, kinaaram naman kita kung hinot beast. So, in chapter 14 Revelation, pwede naman natin yung makonsider as one of the manifestation. Kumbaga, sandiganan, natatong pagtuo, Adventist Recito Media. Pastor. Well, thank you very much for the question, Sir Glenn. Kanang pakayana, very valid. So can we consider Adventist as the group stated there sa Revelation chapter 14, kaning 144,000. Kung atong tanawon ang chapter 14, wa man na diya nagsulti gud sang Adventista ang na diya. But ang terminology kani sa mga grupo, it's more generic siya. Kaning mga katawhan, they are the triumphant victorious church. Mga katawhan nga naana sila, they are standing at Mount Zion according to Sir Doc Nergal, which isa kami ni aning kuan, ni aning konsepto. They are now in heaven. Okay? So they are the victorious, triumphant people of God, either end time or kung before the as long as they are triumphant. Kaning nga mga katawhan, mao kaning nga mga katawhan, grupo sa mga katawhan sa Dios nga naka-overcome, because in the book of Revelation kaning mga katawhan from time to time gina-challenge kita sa book mo, we need to overcome. So if we are overcomer, ang gisulti diha sa Revelation chapter 3, if we overcome, we will inherit all the promises given to us sa Ginoo nga gi-offer niya diri sa chapter 2 and chapter 3 of the book of Revelation. If we are overcomer, then we will be with the Lord, we will inherit all the promises, and when we will be in heaven, we will be what? Will be the triumphant and victorious people of God. Salamat, Pastor. Good. Thank you. May idugang ko, Kuan. Doc. In relation to your question sa Revelation 14, may naay relationship. Kaya kung makita nato sa Revelation 12:17, kining Kuan, grupo nagsiring nila who keep the commandments and the testimony of Jesus. So din gipakita ang remnant church sa Revelation 12:17. Pag abot sa Revelation 13, nagisgot nila mga saints. Okay? So it could be the 144,000 or great multitude nga ang ira kinaiya sumala sa Revelation 13:10, who have the patience and the faith, may pailo bira ang pagtuo kanitos. Then kung magkita kuan Revelation 14:12, ada gihapon ang 144,000 who keep the commandments and have the patience and the faith of Jesus. So kanimo pakiana, it's more on the characteristics of the 144,000. So kung magisgot kita kinaiyahan 144,000, sigurado God, they keep the commandments of Jesus.
or the commandments of God. And then they have the testimony of Jesus. Sumalaha pinadayag 12:17. May ada hirap pailog, sumalaha pinadayag 13. May ada hirap pagtuo, sumalaha pinadayag 13. Ngan kung kitaon naton pinadayag 14:1, makita nato diha nga they are really property of God. Okay, ano ko no? Tungod kay didahi ra mga agtang aada ngaran ni Hesus. And then kung naton basahon pinadayag 14:3-4, kira ang mga ginpalit ni Ginoong Hesus. They were considered as the first fruits. Okay, and then sa 14:4, kikitaon ta 14, kita nato din ang mga kinaiya. Okay, the followers of Jesus, they are faithful, they participate in the mission of the church. So, ini nga kinaiya na makita nato sa ano ka pa ini sa 144,000. Ini amo ang aton kinahanglan nga kinaiya para nga makatimpo kita kaupod ni ang Ginoo o makaapil kita sinatawag the church triumphant. Mao sa akong pag hunahuna ito amo ang 144,000. So I think ato na lang siguro ini nga kinaiyahan 144,000 aton ini makopya aton kinabuhi. Amo ton importante. Bahala na kung ano ito i-separate o kung usa. Ang importante god nga ang kinaiyahan 144,000 amo naton makinabuhian tungod amo gini kasiguruhan naton kinabuhi mo rin katapusan. Thank you. Okay. Thank you, Doc. Brother Sir Glenn. Okay, Doc. Go ahead. Wala na ako panahuman ang akong lecture kaya ang masunod ang taato. Kasi ito. Sa kwan. Okay. Sorry. Nauna lang ko yan. So, nauna na. Ang characteristic 144,000 kay maunang pinaka-importante, pinaka-cream sa kwan eh. Okay, sige. Yes. Okay, excited na kami kayo pa. Sorry na unahan. Puro na ko sa issue lang ko eh. So, sige lang. Anyway, kung may continuation akong i-expound ang sige, salamat Doc, salamat. Dr. Gal, what Dr. Mergal said a while ago, na naama dito sa kwan, nakabutang dito ang characteristic kinahanglan mo. Ibalaan gyud nato ang karakter sa 144. Amen. Sige, maupay mga butuan. Ito mo naman. Brother Yolo, okay na yung sound mo? Brother Yolo, okay na? Wala pa rin. Waray pagod. Waray katutugote. Tsangkay. Okay. Sa iba natin mga kabugtuan, Sister Yan, do we have question? May dako kunta pa kay ana pero huhulatong kuan parahan sunod nga topic eh. Okay, very good. Okay, baga hindi kuan baga bangin direct connected dito pa kay ana. Okay. Very good. Okay la. Okay lang? Oh, try mo. Oh. Lima ini nga pastor din eh. Kasi rin ko kasi yan ang matatapik nga rong atanan or bangin matapik nga dahang pagbalik ang Ginoo. Kaya lang diri hiya ko diri hiya connected na aton topic. Anakon kunta pa kay ana. Kung nakuha nahan Ginoo ang mga matadong anon mahitatabuhan earth. Iya ba gugunawon or mamatay na ba ang light tikangansan or mag-continue magpakasasala gadahan pagbalikhan nato nga dihang bag-o nga puna. Curious lang po. Sige, okay. I guess, Doc Montaño. So, okay. Sa pagbabalik sa atong Ginoo, of course, klaro diha nga iyang nasulti diha sa Korinto nga kapitulo 15 na of course pagabayluhan niya ang atong mga kaning atong lawas sa pagka sa madinulunton sa pagka di madinulunton sana sa ilong gumangod okay
mortal to immortality. Okay? So, and ang teksto nagasultisab nga we will be together with we will be with the Lord. So pagakuhaon niya kita. And let us remember nga sa pagbalik sa atong Ginoo, you are right ma'am nga iyang gugunawon kaning kalibutan. Okay? The glory of the Lord will destroy the wicked. Kumusta man ang physical aspect sa earth, mabasa nato diha sa seals, especially 6 seals, and even trumpets and plagues, makita nato nga there will be a great upheaval na ay dagkong mga linog, na ay dagkong matabo nining kalibutan. So what will happen is this world will be will also be destroyed. So mauna ang kalibutan, kaning kalibutan mo kawaang siya ug unya diri ibutang pagaprisuhon sa Ginoo ang yawa, diri butang sa Ginoo ang yawa, wa na siya tintalon kay ngano man ang mga malaot, mga matay, ang mga buhi nga mga matarong moadto sa langit, they will be there in heaven for 1,000 years, and this world will be in chaos. So pang good. Ug unya sa pagbalik na sab niya for the third time, he will destroy the wicked in totality, and he will create the new heavens and the new earth. So mauning aspeto sa events ang matabo during this time. Madugang lako buti ay. Okay, Pastor. Go ahead, Dr. Gal. Yeah, that's true. May mga upheavals na mahitabo. But word destroy, not necessarily nga iya gud ini rumpon in kalibutan. We will start again from zero. And bot pasabot sa destroy siguro, the Lord will kuan kanang limpyuhan ini niya mga nga kawaman 1,000 years natin nga bakasyon. Madida nga banhaw na ang Satanas, din atakihon nila ang bagong Jerusalem, mga matadong ato dito, magpapauran niya yung kalayo. And amo ito ang katapusan ng mga maraot, ng lapid na dida ang paglimpyo ng kalibutan. So limpyuhan ini parang waray na god dagta din pagkamaraot kundi bago ini kalibutan. So not necessarily nga destroy nga bungkagon gud ini kalibutan nga warayon ini. Still there, pero limpyuhan ini ang Ginoo tungod ibig sabihin po, Pastor, mananatili itong adlaw nga masira nga dan Earth or solar system or kung magpabilin ang kuan, magpabilin ang kalibutan, kasi rin kita nga ada gihapon ang adlaw. Ibig sabihin makaka-create pa kuan kinabuhi itong Earth. Bisan waray na tao, at least may daan mga kuan kung warian mga germs or animal. Amo nga nito nga nasirin nga bag-o nga langit ng bag-o nga tuna. New heavens and earth. So bag-ohon ini, limpyuhan. So ang bag-o nga langit ng bag-o nga tuna, ang siring dida nga pwede kita makapanano, makabalay gihapon. So mahimong kuan liwat productive ini nga atong pan nga natuna limpyuhan ng Ginoo. Ngadiin up pag-uukyan humanhan 1,000 years mabalik ito niya tuna ngan padayon na naton kinabuhi nga malipayon kinabuhi nga waray na katapusan. Amen. Amen. So, very good mga kabutuan. See? Aton gini nagpahibaro kay kung nagbabaro ang lahat mga tao nga asa nga nagplastada. Sigurado man sila maruruyag. Okay?
So this time we will try to ask our brothers at mga bisita. Brother Junel, panganiban nga ni Brother Renato Romero. Can you hear us, brothers? Brother Renato? Brothers, good evening. Siguro sa sunod na lang na topic ni Pastor, yung mga characteristic. Salamat. Okay, welcome. Naintindihan mo ba yung Bisaya, Brother Renato? Yes, sister, okay. I'm from Ormoc. Okay, good. Sigurado lang. Thank Happy you. Sabbath. Oo. See you again tomorrow, So, ha? Okay. Brother Yes, Junel, okay. Brother Panganiban, can we hear from you? Waray na ada. Waray na. So, Brother Bernard. Hello po. Dahil may ada mo pakiana. Waray naman po, Pastor. Mali naman gyapon ako. Klarado na, klarado na. Lahat plastado na, klarado. Brother Yolo, pwede na siguro i-try nga. Sige daw, kaya nag-exit, naglibak anay kadali. Naman okay na, nababati. Okay na, loud and clear. Yeah. Very good, thank you. Actually, ita akong labaga pagklaro kadlay ni kung kay ginyakan kanina ni Pastor Mergal nga this 144,000 remains debatable, no? Ita akong lapagklaro if ini nga 144,000 and the great multitude ini ba in part tinatawag nga mga misteryo hiton mga panhitabo hiton aton kalibutan nga na didahini kaparte ba ini hiton aton igpapakiana kan Ginoong Hesukristo a panahon nga kita in adto na langit. Kasalad to. Okay, Dok, na-clear ang question ni Brother Yono? Waray na kabate. Dok Mergal, naklaro mo ang question ni Brother Yono? Ano to, Brother Yolo, palihog Okay. Yeah, okay. Ini, ana ko pakiana kay kanina although diri patangko si Pastor Dr. Montaño tiya discussion na ipahayag mo kanina Doc Mergal nga ini nga 144,000 and the great multitude ng istoryahon remains debatable. Now ita kon pakiana is ini ba nga subject naton niya na is one of the mysteries in the Bible nga magiging kaparte ini hiton aton igpapakiana kan Ginoong Hesukristo once adto na kita halangit. Of course, alang haton daw kuan ito mystery tungod kay limitado man na naton sabot. Pero as far as the reality sa grupong 144,000, it's really there. And gindidibatihan la kung whether the 144,000 is the same with the great multitude or they are just described in different way. Kay kung makita natin na Revelation, makita natin nga tulo ka mga grupo nga tao ang gisgutan nila. May ada 144,000, may ada great multitude, may ada the remnant. So, anaton mga nag-aram sa Biblia, ang inbasihan nila ang mga kinaiyahin nga tulo, nga diin pareho ni mga kinaiya. So, it appears, kung basahon natin na, ano ka pa ni, tutunan natin ng Biblia, it appears na ining tulo, great multitude, 144,000, remnant church, nga usala inhira. But the fact nga magkalain-lain kitahin mga interpretasyon
it remains difficult for us amo itong may ada kita kuan kay Mrs. White magudliwat turay man maghatag aton in dugang clarification tungod dinhi. Lain ng ibang mga subject ni Mrs. White may ada iya comment. Pero Mrs. White nagsiring na this is not really an issue as far as our salvation is concerned. Ang importante la nga kita makakadto dito ginhadian ng mga langit or we belong either of this kung separate man ra. So pagkadto naton sa langit, yes, that is probably one of the privileges na aton makuha ng Kristo na makapagkaanak kita. Okay? So, yes, but it's not really the same as the mystery of sin, mystery of salvation. This is just a slight issue. Tungod lang, waray man kita, limitado na aton understanding, dili gud kita mag-go beyond. Kay kung when we go beyond the scripture, diri naman luwat maupay. Kung magdugang, pag-iibanan. Kung hindi naman mag-iban, delikado. So, dira la kita, sumalahan naton pagsabot, dira la kita. Okay. Okay. Thank you so much, Pastor. And mag-uulat po ako buwasit. Ano ba ito? Buwas aga, no? Doc Montaño, buwasit aga. Ito natin. Gabi. Gabi. Gabi, Brother Jason, right? Anong time siya? Wala na dali si Jason eh. Ay, 8:30 gihapon, Doc. 8:30 gihapon. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Sige, Doc. Thank you, Doc. May dago pa last ni pagkana, Pastor. Si Karen Doc has a Victor. question also. Oh, Brother Glenn. Karen, sige. Go ahead. Come Ikaw on. na, Karen. Papa po. Okay, sige. Go ahead. Badal katulog ko. Pastor. Oh, namamati gud man na kini kay event ko ini nga topic, Pastor. An discussion itong dini an debatable o saring ba dinidebatihan ng mga Adventist. Wala kon pakianan ni Pastor may ada ba ni mali ha aton nga duda nga panig. O hinubat tama kung halimbawa kaya gihapon nag stand nga duduha o magkaiba 144,000 o the great multitude. May ada ba hini mapipirdi nga mali o hinut tama hini nga pananaw? Pastor. Ito nga pastor, ito yung pababato nun. Pastor, kaya pastor. Damo ini. Pastor Mergal nila. Unom ini. Pastor Mergal. Pwede na Pastor Montaño. Pwede po. Pastor Montaño. Sige, go ahead. So, ang pangutana, kinsa bang sakto sa ila? Well, open ang atong simbahan kung kay naay ko naay duha ka alternatibo, naay duha ka posisyon nga ginagunitan sa atoang miyembro sa atong iglesia. Each of them, ang matag-usa, naama sila yung mga pruweba. Katong nagasulti na pareho lang sila sa nga grupo, well, naa sila pruweba nga ginakuha diri sa Biblia, ilabi na kaning gisulti nako ganiha, kaning literary pattern sa Revelation. Katong isa naman nga nagasulti nga lahi sila nga grupo, well, naama sila yung makuha nga ebidensya. Basically, ang kadaghanan nga mga ebidensya, gina-quote nila diri sa writings ni Ellen G. White. So, mao kani ang existing condition sa atong iglesia karon. So, let us remain to be open here. Basta lang sa debate nato, wala latay personalan ba? Wala latay personalan. Ato lang i-acknowledge ang posisyon
sa usa, intindihon lang nato nga maun kana ang iyang pag-intindi sa pagtuon niya sa Biblia kay kung ang pagsabot sa Biblia ang light man good nga madawat sa tao nagadepende sa ang kasanag ba nagadepende sa pagpanghikot sa balang espiritu niya ng tawhana. So dili lang ta mo judge sa ila. Let us continue praying kaning mga miyembro nato masanagan sila. We should not judge them. Oo, salamat Pastor. Okay. Pastor Thank you. Mergal? Pero kuan aton hinumduman nga diri naman gud ini dako nga problema aton iglesia. Kay waray man hinay implikasyon ng kaluwasan. Ang dako nga issue yan ng iglesia itong Trinity, itong Sabat. Trinity of the Holy Spirit. Amo itong mga pressing issues na aton ginaatubang niya na aton iglesia. Pero ini nga kuan 144 of the great multitude daw diri naman gud ini dako nga issue nga aton iglesia kay waray man ini implication may tungod sa aton doktrina. Okay na, Brother Catalogo? Okay, salamat. Okay, klaro. Salamat, Pastor. Salamat, Pastors. May ada pa mga kabugtuan? Sister Dorian? Ako unta, very short lang. Sige, go ahead. Anak ko tamay Pastor Mergal nga buwas nga summary ba nga kung ano good ang characteristics kung ta ba mas importante nga makasulod kita langit. So the way I'm looking at this kay baga makuri good intindihon is that parang military ba na may mga Green Beret, Navy SEAL, gihapon kay gin-mention man na Bible, merong good classification ba? Diba? So tomorrow, I am excited to know kung ano nga yung characteristics and then kung let's say kung 144 is classified nga ni ano good iton ang benefits, ano good iton pinagkaiba, pagkaadto langit kung may mga rewards or something like that ba? Parang kasi na-mention sa Bible parang classified talaga nga 144 great multitude and remnant. So may dagod ranggo. 'Di ba? Although katanan sulod kita langit pero parang baga may ranggo-ranggo good. Actually, Mrs. White nag-hisgot na dito sa trono sa langit may mga ano pa ini may mga dito naton mga kategory. Mga kategory. So usa ito han kinukuha nga kuan nga rason nga amo ini great multitude amo ini special 144,000 tungod dito mga characteristics so gadini so buwas mga ano natin ito makikita lecture ni Pastor Montaño. Okay. Salamat. Everybody come tomorrow. Go ahead, brother, Sister Rebecca. Sister Rebecca? Waray mang good problema tama sabi nung na ano na to na question kahapon kay Pastor Mergal. Waray man ako problema kung symbolical or literal. It could be pwedeng ganon na symbolical and literal. Both are considered dyan. Pero sila ring manggudha SOP nga 144,000 in numbers, which I am proud of the also of the answer ni Pastor Montaño na sabi nga respect the both side. But yun nga yung iba kasi nga inano nila doon sa SOP na 144 in number. Pero ang akin lang parang ano kasi yung symbolical
hindi ako komportable sa symbolical dahil masyado. Dahil nga dyan sa SOP na gintawag na 144,000 in numbers. But, naging symbolical dahil nga doon sa pinanggalingan ng 12 tribes lang. Pero hindi naman tayo kasama doon. Ngayon, kung hindi tayo kasama doon, kasi ang 144,000, syempre 144,000 lang, kasi 20 million Adventist eh. So, ano mangyayari sa iba? Asan na? Go ahead, Baranggaw, Dr. Baranggaw. Pero hindi kailangan sagutin, sagutin agad ngayon kasi hindi pa nga tapos yung study. Okay lang hindi po, kailangan sagutin ngayon. Tapusin natin yung second part. Okay lang po, ma'am. Okay lang po. Okay. So yan ang, pwede ako maka ma'am? Makasulti? Yes, please. Okay, thank you. Mauna ang problema kung kuhaon nato ang literal nga interpretation sa 144,000. Kung literal yun nato, ang problema, mo nagisulti ganihan ni ma'am nga saon na lang ning Adventista kay 20 million, unya 144,000 lang ang kinahanglan dito. So, maglisod yun ta. So, mauna ang problema sa kuan gyud sa literal. Pero naay mga mautang gisulti nako ganiha nga usually kaning mga naga-position sa literal interpretation, usually mga kining mga dispensationalist gisulti nako ganiha na literal Jews gyud, ethnic Jews gyud. Pero kita nga Adventista, we are more on the symbolic reading of 144,000. Kay katong gisulti ganiha nga 144,000 in numbers, kung atong basahon ang text, usually actually maulang na ang nadunggan ni kuan eh. Mo ni ang nabatian. Narinig ni John doon sa vision. Narinig niya yung number. Okay, narinig niya yung number. Pero nung lingunin niya, nakita niya yung great multitude. So, the mere fact nga, kung ibase natin na doon tayo mag-stand sa number na literal yon, actually narinig lang eh. So, here, ang symbolic readings is, ito yung ginagamit natin as sa Seventh-day Adventist. Symbolic readings of 144,000. Yung atin, settle na tayo dun sa symbolic, pero may problema nga tayo sa sinabi ni Ma'am Claire kanina na sino ba talaga ito sa symbolic, sino ba talaga sa kanila yung as if merong tatlong grupo, yung 144,000, yung great multitude, yung remnant. Tuloy kapag we can conclude na okay, sa langit siguro merong tinatawag na merong gradation of people o merong classes of people doon. Parang kagaya rin ng basahin natin ang Revelation, parang may classes of beings din doon sa langit. Merong 4 living beings, merong angels, merong 24 angels or 24 elders, merong archangels, merong seraphims, merong cherubim. So, ang problema, wala tayo sa langit eh. Yan ang problema. We are not in heaven. What we have is just the description. So, sa mga description na ito, we can just hindi talaga tayo unless otherwise, doon na tayo sa langit. What is important there, pag either nandun tayo 144,000 tayo o sa great multitude tayo o sa remnant tayo, as long as we are in heaven, may experience natin lahat ng blessings doon sa langit, lalo na naroon ng ating Panginoon. Amen. Amen. May ano lang ako sa kuan. Kinanglan may barugod kita characteristics. Buwas. Pastor Mergal, go ahead po. I agree with Sister Rebecca. In fact, usa sa mga comment ni Mrs. Ellen G. White may tungkol sa 144,000
amo ito nga statement niya nga nasiring nga 140 ginsiring nimo kanina Numbers. in number. In number. So siguro kung buwas sa lecture ni Pastor Montaño, ito nga surat ni Mrs. Ellen G. White, I think ada early writings nga ginsiring ko niya in number. So kung makita natin kung ano ang context nito, kung ano ang amuton usa sa mga butang na pabor ngadto ha literal nga 144,000 ang grupo. So kung siguro si Pastor Montaño may time niya makita ito ha early writings. Naging klaro man gud dito Mrs. Ellen G. White na in number. Although dito ha Revelation 7, 4 and 9 niya na dungog pareho kita. Pero ni Mrs. Ellen G. White may ada gud diya statement nga sa 140,000 in number. Kung siguro ma-include naton ito buwas kung ano ang buot signo ni Mrs. Ellen G. White ito nga comment, ano ang context nito. Siguro mas ma-strengthen na naton position. Thank you. Okay, thank you. Very good. Sige. At least, excited na tayo para buwas, mga kabultuan. So, damo ka salamat ang pag-participate. Labi na gudhan. Naghatag ang pakiana. So, ihatag na tigor natin kay Sister Yen para na atong closing song. Dapat konta ko gutayan nga pakiana. Okay, go ahead. Pero out of topic na naman. Schedule natin yung mga doctrinal studies, Sister Yen. Sige. Para ma-discuss at length. Pakiano na, bain ko hingalim tandak pakiana kay hingalim tan. Surat. Sige, para po aton closing song, kantahon natin ang koan. When we all get to heaven. Yes. Para mangutanat ta sa atong kumahan. All right. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace, in commission bright and glorious, sweet memories of faith. When we all when we all Jesus when we all get to heaven, when we all Jesus will sing and shout a victory. Let us in victory and let trust in just one thing coming and glory, mountains of remain. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all Jesus will sing and shout a victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will be. Soon His pearly gates will open, we shall be the street of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing
Brother Amen. Bernard. Amen. May price daw eh, oh. Brother Bernard, closing prayer. Unmute, please. Okay, para na aton closing prayer. Magampo kita. Amay nga makagaramhan kita na. Ginadayaw po namon ang imo kadakilaan, ang kabanalan, tidahan imo trono nga kalangitan. Ginoo, salamat po hininga amon pagkatiro pinagin teknolohiya nga kamiin nataganhing panahon para pagstadihan ang imo banal nga mga kapulungan. Salamat po gihapon han bug-os nga adlaw nga amon ginatubang nga imo kami ginproteksyonan. Salamat Ginoo han imo grasya, han imo gugma amon nga among mga katawhan. Han imo kamalaluyin bisan kami makasasala. Amay ginaampo ko nga may sa puso ngan may sa buhay namon anak ug tumatak pirmiha amon mga hunahuna ni nga amon kinistadihan nga mga banal nga imo kapulungan para in kami in magmakusog pirmi in pagtuo tidahi mo para diri kami madaogan mga kalaban. Ginaampo ko gihapon Ginoo nga kada tagsa amon nga imo kami pagpalaon magmaupay pirmi ang kalalwasan para kami makagpadayon ha paglakat nga kaupod nimo Ginoo. Ginaampo ko gihapon Ginoo ang mga kada amon tagsa nga pamilya in hirapo in pirmi niyo proteksyonan ug iharayo ang mga karatan. Pati gihapon Ginoo adton mga tawo nga diri pagod Amen. 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 We ask it in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. 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 Brother Bernard. Happy Thank Sabbath. you. Thank you. Pastor Montaño. Next